Chers étudiants, on va continuer avec cette série des exercices d'examen de l'université de Cheikh Toukali 2020-2021. Donc, on a la question, l'exercice de question 3. Donc, x6, trouver le quotient et le reste de la division euclidienne de P et Q. Donc, on a comme un piège comme le reste. Je pense pas que les 15 reste. Quel est le quotient? Donc, on va le voir. Donc, on a la solution. Exercice 2. Question 2. Ou bien, oui. Question 3. On a x6. Donc, x6 plus 1 plus 2 z x à la puissance 4. Donc, x6 plus 1 plus 2i. Donc, je vais changer un peu. 1 plus 2i x à la puissance 4 plus 1 plus 2i x au carré plus 2i divisé par q. Q est x carré plus 2i. X carré plus 2i. C'est une simple division euclidienne. On a un P ou on a un Q. Donc, نقسمو هنايا غادي نديرو x6 يعني هنا x4 x4 fois x2 c'est x6 plus x4 fois 2i. Donc on a x4 fois 2i. On a un moins. Donc x6 moins x6 c'est 0. 1 plus 2i fois x4 moins 2i. Donc 2i مع 2i تمشي تبقى لنا je pense بقى x4 لأن الدوزي مع الدوزي تمشي. نهبطو 1 plus 2i x au carré. غادي نديرو هنا لأن هبطنا هادي نديرو هنا plus x carré تولي لنا x carré fois x carré هي x4 x carré fois 2i يعني plus 2i fois x carré. هنا تعطينا موان هنا 0. 2i moins 2i تبقى لنا x carré plus 2i. Donc plus 1 x carré plus 2i. Donc c'est 0. Donc le reste, maintenant le reste. Donc x6 plus 1 plus 2i fois x4 plus 1 plus 2i fois x carré plus 2i. هذه est égale à x carré fois plus 2i fois x4 plus x carré plus 1. Donc هادو هما قالوا لنا factoriser. Ou bien trouver le quotient et le reste de P par Q. Résoudre l'équation. Quatrième question, résoudre l'équation. Ça, x6 plus 1 plus 2i, plus 2i. Donc on va résoudre l'équation. Quatrièmement, résoudre l'équation. X carré x6 plutôt plus 1 plus 2i x4 plus 1 plus 2i x carré plus 2i. Donc هذه لقيناها déjà est égal à x carré plus 2i fois x4 plus x carré plus 1. Donc هنا هاد x carré plus 2i كانت عندنا déjà une question في la question précédente هي x carré plus 2i
لي سوليسيون ديالها كانوا هما دونك كانت عندنا اكس كاري بلس 2 زي لي سوليسيون ديالها. دونك لي سوليسيون اللي خرجوا لنا هما vous pouvez voir les autres vidéos les vidéos précédentes اني خرجتها تما باش ما نضيعوش هنا الوقت. دونك خرجت لنا x0 est égal à 1 moins i و x نسميوها x بريم باش لان غادي يخرجوا لنا بزاف باقي لنا عاد ديال لا دوزيام ايكواسيون. و x بريم x بريم 1 خرجت لنا moins 1 بليس اي. دابا هادي عندنا الاخر ديالها بقات لنا تاع x 4 بليس x كاري بليس 1. هادي كي غادي نديرولها غادي نديرو دلتا تيغال زيرو. دونك عندنا لي سوليسيون بعدا اس 1 هما 1 موان اي موان 1 بليس اي. وغادي عاد نزيدو لي سوليسيون تاع الدوزيام ايكواسيون غادي يخرجوا فيها بويسكو 4 غادي يخرج لنا 4 سوليسيون. دونك دلتا تيغال بي كاري 1 موان 4 فوا 1 فوا 1 qui est égal à moins 3. Donc racine de delta هي i racine de 3 لأن i racine de 3 au carré غتعطينا moins 1 fois 3 qui est égal à moins 3. C'est bon. Donc هنا delta x1 x1 est égal نسميوها x prime ولا نسميوها غير x. غادي يخرجوا لنا بزاف لي x prime هي موان b يعني موان 1 بلس racine de delta اللي هو بلس i racine de 3 sur 2 و l'autre x هي moins 1 moins i racine de 3 sur 2. هذه ديجا هذه هي الجي تاع ليكزيرسيس اللي قبل. الجي هي moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. حتى هي خرجوا لنا لي سوليسيون ديالها. لي سوليسيون ديالها خرجوا لنا هما عندي هنايا. تقدروا تشوفوا لا فيديو اللي قبل اني خدمتها تما. دونك خرجوا لنا الجي لي راسين تاع الجي هما x 0 est égal à نسميوها x seconde 0 est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2 ou x seconde 1 خرجت لنا moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. بقات لنا هادي نتاع موان لأن هنا بليتو هنا راه عندنا x au carré plus x au carré plus 1 est égal à 0. دونك هنا خرجنا لو دلتا نتاع لو x au carré ماشي نتاع لو x 4. عاد نخدموه هذا نورمالمون هنا x au carré. سي بون. دونك هنا غادي نشوفو لا راسين تاع x carré est égal à moins 1 moins i racine de 3 sur 2 لا راسين ديالها. دونك هنا x carré est égal دونك هنايا اللي غادي يعطينا moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 هنا اللي عطانا 1 demi هو بي sur 3 اللي عطانا moins 1 demi هو 2 بي sur 3 لأن هنا عندنا 2 بي sur 3 اللي هو بي moins بي sur 3 بي moins بي sur 3 هي 2 بي sur 3. دونك هنا بليتو دونك نيجاتيف بزوج دونك غتكون 4 بي sur 3 هنايا. دونك هنا 4 بي 4 بي sur 3 لأن هنا سي بي بلس بي sur 3 c'est 4 pi sur 3 عطاتنا cosinus négatif ou sinus négatif. Donc moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc c'est x au carré c'est cosinus 4 pi sur 3 plus i sinus 4 pi sur 3. C'est bon. لأن حنا نعرفو بلي cosinus pi sur plus alpha هي moins
moins cosinus alpha ou sinus pi plus alpha هي moins sinus alpha. الالفا ديالنا هي بي sur 3. هنايا cos pi sur 3 هي racine de 3 sur 2 و sinus pi sur 3 هي 1 demi. دونك مين نزيدو لها بي تولي لنا 4 pi sur 3 تولي لنا moins cosinus alpha. cosinus pi sur 3 plus pi هي cos 4 pi sur 3 هي moins plutôt هنا 1 demi pardon هنا c'est 1 demi 1 demi هنا racine de 3 sur 2 donc هنا c'est moins 1 demi ou cos ou sinus pi sur 3 plus pi هي sinus 4 pi sur 3 هي moins racine de 3 sur 2 c'est bon. دونك اللي يعرف يخدمها بالساكل يخدمها بالساكل هي سهله واللي يبغي يخدم لي فورميل هي بالساكل حسن كاع سي بون. دونك اكس كاري هي كوس خصنا نزيدو واحد دو كابي لان عندنا لو كاري باش نخدمو بور دو راسين كوسينيس 4 بي sur 3 plus 2 كابي plus i sinus 4 pi sur 3 plus 2 kpi. C'est bon? Donc on a x carré est égal à exponentielle j 4 pi sur 3 plus 2 kpi. Donc x, غادي نديرو la racine هي exponentielle j 4 pi sur 3 plus 2 kpi fois 1 demi qui est égal x اسمها xk xk est égal à exponentielle j 2 pi sur 3 plus kpi. Donc pour k est égal à 0 on a x3 est égal à exponentielle j 2 pi sur 3 ou pour k est égal à 1 on a x4 اللي هي exponentielle j ولا هنا x5 و x6 لأن déjà عندنا تعطينا exponentielle j de pi sur 3 plus pi. Donc x5 تعطينا cosinus de pi sur 3 plus j sinus de pi sur 3 نشوفوها في السيركل هنا pi sur 3 هنا de pi sur 3 donc هنا تعطينا الكوسينيس غادي يكون بوزيتيف سي 1 demi و بليتو الكوسينيس غادي يكون نيجاتيف لأن هنا كوسينيس غادي يكون موان 1 demi و السينوس غادي يكون بوزيتيف بليس اي راسين دو 3 هنا اي هنا اي باردون هنا اي لأن في الإلكتريسيتي كنخدمو بالجي هنا اي باردون دونك بليس اي راسين دو 3 سور 2. بالنسبة ل x6 est égal à cosinus de pi sur 3 plus pi plus i sinus de pi sur 3 plus pi qui est égal à cosinus de pi sur 3 cosinus alpha plus pi alpha plus pi moins cos alpha donc moins cos de pi sur 3 plus i sinus de alpha plus pi هي moins sinus